in a striped top who takes the living water, sips, then washes her eyes. Moments later, her countenance has changed. She's shouting and pointing, covering her eyes from something others around don't seem to see. A divine revelation is taking place in this young girl's life. Let's listen to this supernatural experience Jesus Christ wants us to see. What are you seeing? There's a man there, his tall, he's white, he's wearing a white garment, said, repent soon, he's coming. Bring people to my church. He's coming very soon. Bring more souls, bring more souls. Oh, So you mean you're right now, the light, the brightness is so much. Yes, angels, 24 elders is there, bound down, singing holy, holy is alive. Yes, it's there, yes, it's tall, his face is shining, I can't even see, my eye is blind. Repent, he's coming soon, know what he's saying. My eye, repent is coming soon. Yes, repent is coming soon. Win more souls for me in the church, win more souls. Well, people of God, let's put our hands together for Jesus Christ. This is a young girl who's having an extraordinary supernatural encounter. As she was coming towards the living water, she immediately pointed and started proclaiming that she is seeing a man dressed in white and a voice telling the people of God to repent and bring more souls. No! The light is too bright. I can't even open my eye. Please remove it. It's too bright. Please. I can't even. Oh, ma. Say repent. Repent is coming soon. Repent. Look at. It's big. Look at. My eye. Oh, see. It's big like this. See. It says repent. He has a very long hair and a crown on his head, and it's sitting on a golden throne. Look at. See the 24 elders. Look at them. See them. See those angels. Angel Michael, Angel Gabriel, Angel. See them. Uriel, look at them. See the angels. He was saying, repent. It's coming very soon. Bring more souls. See. Repent. I'm telling you, repent. So, Watch your screen. What's happening to you? What's happening to you? How did you get here? I'm fine. How are you? I'm fine. What happened? But I saw a man there, and You say what? You saw a man there. you saw a man. Yes. Tell us how the man looked like. Man, he was wearing white garments. Mm-hmm. And his hair was very long. And he was wearing a golden crown, sitting on a golden chair, like throne. And I saw 24 elders, they were, bowing and praising his name. And I saw angels. Angel Raphael, Uriel, Gabriel, they were just bound before him. Then I saw Jesus. I was saying that. What was he saying? Yeah, I remember. He said, repent, that he's coming very soon. That I should bring more souls into the church of God. If we don't win more souls, that people are already going astray, that we should win more souls. Who are going the wrong track, we should bring them back to the church. That he's coming very soon. Have you ever seen something like this before? No. Eh? No. You have never seen such? I've never seen anything. No. My eye. Are you still seeing anything now? No. Eh? No. Before I opened my eye, I saw it like smoke. When I saw smoke, Can you stand up and point to the direction where you saw what you are describing now? Point to the direction. in the middle, that place was big. It was. Don't stay there on that altar, that side. What was the message you were hearing? I was saying, repent. It's coming very soon. And I put water on my eye, because my eye used to itch me. Then I now saw bright something. Him on his head was a big crown. Then was sitting on the throne, saying that we should repent, bring more people to his church. We couldn't see anything. Did you see anything? Nobody. I'm telling you the truth. I saw something there. Oh. Wow. What's your name and where you come from? And your age? I'm 12 years old. My name is Gift. From? I'm from Nigeria, Anambra State.
Where are your parents? My mom is there. You came with your mom. So my siblings. And you said the challenge that brought you here was what? No, I was just praying. My eye was sometimes it used to itch me to stop. Sometimes pain me. So how is your eyes now after you put the living water? Okay. No more itching? Yes. Are you still feeling the itching? No. No more itching. Yes. Can you point to us exactly where you had this revelation? This side, this altar side. So where the altar is, that's where you saw this revelation of Jesus with the angels. Yes. This side, and so the 24 elders were bound and praising him. Then first saying so I should repent. Even to see anything there. Tell us, how did you manage to see this? Because we didn't see anything. How did you see it? When I came here, I just poured small water and I cleaned my eyes. Finally, I said, "Sin, light, yeah." Then they said, giving me a message that we should repent, that it's coming very soon. That's why. We can see that you are so surprised that nobody saw this thing. Why are you surprised? I don't know, because if I saw it, somebody else might have seen it. All of you might have seen it now. So what you saw, you were thinking that everyone should have seen it, right? Yes, You thought everyone was seeing what you were looking at, yes. but nobody saw it. Oh, Jesus is coming soon. Yes, a moment earlier, we saw what happened right here at the very section of the living water where people are taking the living water. This little girl was seeing something that no one here was able to see, and giving a vivid description of the scene, what she was seeing. And even right now, she's still shedding tears. We want to ask her, why is she shedding tears? Sister, what's happening? We can see you shedding tears. I'm shocked about what's happened. Why is it only me that saw this? Am I the only one in the church? Everyone is meant to see it. I don't know what's happening to me. This is so heavy for me to bear. I need to see the man of God about this, because if we don't save souls now, I don't know what will happen. Yesus segera datang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ia akan datang dengan segera. Itulah yang Yesus katakan, bahwa sesungguhnya aku akan datang segera. Sebagai orang percaya, kita patut mengetahui bahwa sesungguhnya kedatangannya akan membawa kebahagiaan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, karena Kristus telah menguduskan kehidupan kita yang penuh dosa dengan darahnya, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal dan akan tinggal dalam kemuliaan bersama-sama dengannya di dalam kerajaannya. Namun sebaliknya, bagi mereka yang hidup di dalam dosa dan yang terus-menerus berbuat jahat, melakukan kecemaran dan penyembahan berhala, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaannya dan akan mengalami kebinasaan kekal oleh karena upah dosa yang mereka terima. Demikianlah yang menjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi sesuatu yang tidak terduga dan tidak pernah kita mengerti kapan hari tiba waktunya ia datang. Yesus berkata, "Aku telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Yesus mau agar semua jemaatnya memahami bahwa dialah Mesias, Juru Selamat yang datang untuk menebus dosa manusia
dan ia akan segera datang untuk kedua kalinya. Bagaimanakah kita meresponi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Pertama, menyatakan kepada kita di ayat 17 bagaimana Roh Kudus dan pengantin perempuan yakni gerejanya mengekspresikan semangat dan kerinduan mereka kepada Tuhan Yesus dengan mengajaknya supaya datanglah. Demikianlah kiranya kita mengekspresikan akan kerinduan dan sukacita terhadap Yesus yang kita kasihi. Itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua, marilah kita mengajak setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, Anak Domba Allah, untuk datang dan percaya kepadanya untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan, supaya Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita, membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Apakah Yesus datang segera? Segera adalah istilah yang telah dipakai di dalam berbagai hal yang akan datang dan memang itu bersifat relatif. Jika Anda menyiapkan suatu masakan, segera mungkin dapat dianggap dalam waktu 5 menit lagi, atau lebih cepat daripada itu, atau mungkin juga lebih lama daripada itu. Jika Anda sedang menanti kelahiran anak, segera mungkin dapat melingkupi jarak waktu 9 bulan. Jadi ketika kita bertanya apakah Yesus segera datang kembali, kita harus mengerti kata dari segera itu. Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya segera kembali. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera," Wahyu 22 ayat 20. Kemudian Yohanes menambahkan responnya, "Amin, datanglah." Tuhan Yesus, kitab karya Yohanes dituliskan hampir 2000 tahun yang lalu, sehingga banyak orang merenungkan apa benar Yesus datang segera. Apa maksudnya segera? Istilah tachu dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai segera atau lekas mengandung arti tanpa ditunda oleh hal-hal yang tidak penting. Artinya bukan sekarang juga. Istilah ini digunakan di dalam beberapa ayat lain dalam Perjanjian Baru. Namun menariknya, istilah ini paling sering digunakan oleh Yesus dalam kitab Wahyu. Wahyu 2 ayat 16, Wahyu 3 ayat 11, Wahyu 11 ayat 14, Wahyu 22 ayat 7, Wahyu 12 ayat 20. Artinya rupanya adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang telah dimulai akan mengantar kedatangannya kembali tanpa tundaan. Semua sedang berlangsung sesuai dengan jadwal ilahi. Petrus meyakinkan kita bahwa Allah tidak sedang menunda peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan Allah. Jadwal Allah itu sempurna. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Sejalan dengan pengertian ini, kita meyakini bahwa Yesus segera datang, sembari digenapinya rencana Allah, dan hanya ditunda oleh penantian keselamatan orang yang terpilih. Alkitab mengajar bahwa kedatangan kembali Yesus bagi gerejanya segera berlangsung, sehingga peristiwa pengangkatan gereja dapat terjadi sewaktu-waktu. Para rasul tampaknya percaya bahwa Yesus akan kembali dalam masa kehidupan mereka. Mereka sering berbicara tentang akhir zaman, 1 Petrus 1 ayat 20, 1 Korintus 10 ayat 10, Ibrani 1 ayat 2, dan menghimbau supaya para orang-orang percaya menyiapkan diri. Yesus juga bermaksud supaya kita meyakini dekatnya kedatangannya kembali, karena ia menghimbau supaya para pengikutnya siap sedia. Lukas 12 ayat 40, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lalu juga Markus 13 ayat 33. Karena tidak seorang pun dapat meramalkan dengan pasti kapan ia kembali, maka kita harus hidup dengan harapan bahwa ia dapat kembali setiap saat dan kapan saja. Rupanya itulah maksud dibalik ambiguitas pernyataan Yesus. Ia ingin supaya setiap generasi kehidupan manusia, generasi hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan dapat datang dengan tiba-tiba, dan kita wajib mempertanggungjawabkan hidup kita kepadanya. Lukas 12 ayat 38.
Jawaban bagi pertanyaan, apakah Yesus segera datang adalah benar. Kedatangannya tidak akan ditunda-tunda oleh hal yang tidak penting. Baik, karena itu mari kita siapkan diri kita perbaiki sikap hidup kita supaya kita boleh menjadi mempelai yang layak dan pantas untuk menyambut Sang Mesias, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kita yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Dan itulah yang kita nantikan semasa kita hidup di dunia ini, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bila tiba waktunya Yesus datang kedua kalinya, maka dia akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Karena itulah yang menjadi janjinya, dia akan membawa kita kepada kebahagiaan kekal untuk selama-lamanya.